नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि नवेम्बर मास 22 तारिख 2025 शनिवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी वीरबंध सुंदरपदा जटणी रोड खोर्धा रे आजिर नाटक भोला शंकर अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चंपेश्वर यात्रा कमिटी वीर महाराजपुर सोनपुर रे आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जगन्नाथपुर बिंझारपुर जाजपुर आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी तुंडा गणिजांग भद्रक रे आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सरगुल डुंगुरीपाली आजिर नाटक अभागिनी अंजलि यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी मालहाट पानी कोइली जाजपुर आजिर नाटक बारगाल यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी गुरुजांग आंबपाଳ अनुगुल रे आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी खड़गपुर बालीचंद्रपुर जाजपुर आजिर नाटक गैंगस्टार शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी तुंडपदा खेल पड़िया सर बालेश्वर रे आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ललितगिरी बालीचंद्रपुर आजिर नाटक रावण यात्रा कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी उदुला मयूरभंज रे आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी उत्केला कलाहांडी रे आजिर नाटक काचर सहर यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी शिमलीपुर बांकी कटक रे आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी उमर निश्चिंत कोइली सालेपुर कटक रे आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी ढेंकीकोट केन्दुझर रे आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुरुड़ा बालेश्वर रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मुसुदपुर भोगराई बालेश्वर आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी साळ धुसुरी भद्रक रे आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी काली मंदिर पड़िया शालीकोठा जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बड़खुआ बलांगी कॉलेज पड़िया बालेश्वर आजिर नाटक
କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଲେଇଲ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଜୁରୀପଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୀଳଦା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖଜୁଛି ତତେ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଡବଲ୍ସ ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲାଗି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମନା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହସନପୁର ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡେରାବିଶ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହଳଦୀପଦା ଦିଗିଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଘାଉରିଡିହା ଘଷିପୁରା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିବିଲ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତୁସୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାରମାଣ ଚଢ଼େଇଧରା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଳେଙ୍ଗିରି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇୟା ମନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନିସ୍ତୁକପୁର ନିମାତପୁର ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଇଞ୍ଚା ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝରଝରି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଢେଙ୍କିକୁଟ ଝାରବେଢ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିସିରି ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।